Good evening. Today is the last judging of the category C, the most lighted house in the Tangib City competitions of the house, the most lighted house. Okay, that's it. There is a visitor there taking picture with the house. That's it. Okay, ito ko dito. Hinay ang sound. So, dayon. In the second judging, Amoa is third. But the first judging is second. But the third judging, I don't know. Okay, tura mong kontra, tro. First na sila sa first judging. Second na sila sa second judging. Ambot lang. Sa sunod nga. Kulang ang mga glass gihapon ba gamay. Nami mangit-ngit kana. Oh. Wala sila. Wala siya gamay. Apil pa gito. Tro. Di maklaro. Okay, muna siya. Supposed to be, kini lang siyang nai-apilon tao kana. Kaya maura man na mo Pero bati man kayo good, dapat i-apil na mo ang tanan lang ate. Ate Edith. Okay? Most lighted house. Kalulang gamay. Para sa namin gilak gamay po dotro. Okay? Yahay. Ito. Mawala na siya. Gagmay nga les. Kana, kulang na. Kana. Na. Sa laag. Balite. Na-start. Okay. Jing. Lang nagkagakulay. Di nilang Almar. Tuara. Gwapo po kayo lang Almar. Tura dito. Tura. Gwapo lang Almar no. Okay. Kayo ang ilaw sa madilim na daan. Kakapit-pisik, lalong higpitan. Gaano man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.